cerita hadis sekaping 2 dari Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Mereka menerangkan tentang rajana rahmat Allah dan pangapuran Allah. Zaman Nabi Musa, mereka beda orang laki, tada umur. Tapi orang mereka enggan se mandina, se ngopuragina. Bahkan ketika orang mereka mati, sepak aku sokona buang ke tempat sampah. Lah ketika orang mereka muang orang ke tempat sampah ke Allah apa yang wahyu ke Nabi Musa. Ya Musa, ma tarajulun fi mahlati fulanin fil masbalati wa huwa waliyun min awliyai. Musa beda setong kampung, setemai dalam kampung dia beda seorang laki mati. Ada dan kaum buang ke tempat sampah. Orang dia tak tahu cak mun sepak buang ke sampah di waliyun min awliyai. Aja sebagian kekasih dari banyak tangga kasih. Aja tak pandi, tak pun tu tak pun. Maka Allah fadhhab anta farsilhu wa kaffinhu wa salli alaihi wadfanhu. Anak Musa latinin dia. Ada benar Allah. Berentar ke orang semata dia latinin. Pandiin, kafanin, pejengakin, pendem ya. Karena epakon dan Allah, akhirnya Nabi Musa ini keentar ke perkampungan gini atanya. Wasalahum anil mayyiti. Jadi Nabi Musa ini katanya ke kaum, mak bisa mayyitnya bibakna, tai hormat. Tak gadai pandit, tak gadai buntuk pas sampai dengan tempat sekotor, yakni tempat sampah. Faqalu ma tarajulun fi sifatin kadza wa kadza. Sampean orang Nabi Musa ajawab sekali. Orang laki si mati si buang nika burung sebaringan nika oning sampean. Nika andi sifat coba. Wa innahu kana fasiqan mu'linan, ini kejelas nyata umum zaman orang ini fasik. Faqala aina makamuhu, buang di mana? Hari yatar kau Nabi Musa ini ben salah setong kaum yatar. Orang yang kebibaan andi sifat coba tak mapan dalam merfasik, sedangkan Allah fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajlihi qala fa'alimuni makanahu fadhahabu. Ketika Allah apareng wahyu ke sengkok sopaje ngaromat sopaje ngalatin dek orang sayang kecuba bi kaum ria ai beri kok atarakin ke kananah. Ketika berangkat Nabi Musa dan sebagian kaum, ternyata mayit ni keterbengkalai pada yang esampan. Itu lain perang-perang sekotor. Abri kaper tentang kalakona. Abri kaper, abri tahu tentang kalakona secuba, tak mapan, sejelemer. Karena Nabi Musa nikah penasaran. Naja Musa rabbahu faqala ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi sarran fa anta a'lamu minhum bithana'i wat takbir.
Ay Nabi Musa matur ke pangeran, sebab pon apa ajunan Gusti mak makon abdina supaya apendem supaya nyolaten supaya ngafanin, sedangkan kaum kadu itu ampun nyakseen tentang kelakuan coba dari orang panika. Namun fa anta a'lamu minhum, namun ajunan lebih ngauningen etepen orang-orang se nyangka gelek bisana'i wa takbih kala ben ngalam utawa nyacat. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa sadaqa qaumuhu fima haku anhu min su'i a'malihi. Maka Allah apareng wahyu ke Nabi Musa membenarkan tentang cerita kaum sejak orang panik itu tamapan. Pada benih berasa tong orang sakampung nyakseen acereta zaman orang semata sebuang panika orang tamapan karena cet kalakuannya juga ghairu annahu tasaffa'a ilayya inda wafatihi bi thalathati asya. Tapi ban kutu tahu Musa ajiye para mati yarwah are minta kasengko telok perkara law sa'ala biha minni jami'ul mudhnibina min khalqi la'aqaituhu. Andai kata telok perkara ria epin takasengko dari sabodun orang-orang si ahli maksiat, dari orang-orang si ahli dosa, dari pang makhluk la'aqaituhu yaktena sengko bekal apa yang yaktena sengko bekalnya orang bagi telok perkara orang sepen taka Allah ini sebelum mati, orang fasik, orang fajir, orang rosak, orang mursal ini bagi telok perkara sepen taka Allah sebelum mati. Bentelok perkara nikah andai epentah ben makhluk yaktena Allah bekalnya orang. Fakaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsahu dak remasan kok setak belis semusa ka orang jeriyah, sedangkan engkau ya ana arhamur rahimin, engkau ya zat sepaling belas dari orang-orang sebelas, engkau ya zat sepaling belas dari orang-orang sebelas dak remang kok setaknya porak. Mangan kadang ba'abaan di salah sekonik seteriatanan keris untuk akhirat saran ben pengirannya nih kamu rajut tulisan dengan pengiran bericap ben orang-orang tak mapan, tapi saking dari belus Allah sampai ada bukan Nabi Musa ana arhamur rahimin, engkau ada Musa pak zat sepaling belus dari makhluk si paling belas. Penasaran Nabi Musa, ya Rab wa mathalatha Gusti kenapa setelok hal kadin to seeben tasareng makhluk keajunan saya keajunan kasokan abri pangapura. Qala ta'ala lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyah fi qalbi walakin ijtama'a fiyya thalathi khasalin. Ajaretah nih kan Nabi Musa ini kan andi gelar kalimullah debuna Allah, Nabi Ibrahim andi gelar khalilullah kekasih Allah, kanjeng Nabi habibullah, Nabi Nuh Najiyullah, itu andi gelar ini sebenarnya. Dan Nabi Musa ini andi gelar kalimullah, matur ke pangeran Tebun Allah ajiya Musa laparak mati ya rawah ada ngucap kasih kau ini ngucap anta ta'lamu minni Gusti ajunan
lebih ngakeli, lebih ngauning tentang hal abdina. Inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyah. Abdina ngalakonin maksiat Gusti, abdina ngalakonin dosa, tapi secara jujur hati kali itu tak seneng ngalaku dosa. Setong gebang ke setong gembereng abdina ngicok Gusti, alaku ngicok. Inni kuntu artakibul ma'asi, tapi secara sadar abdina atika itu keberatan karena benih hanatin ben orang seekalak itu tentang susah. Terus sadar si aben ala maksiat sadar keng aben pada tetap ngalakonin keng tanda andai kata mereka ala maksiat. Ini artakibul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyah. Abdina ala maksiat, tapi abdina tak seneng sama maksiat kali. Minum judi, judol, pokok kelakuan abdina tak seneng karena jelas merugikan. Kama marogi masalah harta, marogi masalah keluarga, marogi masalah orang lain. Abdina ya sadar Gusti, tak seneng sama maksiat kayak abdina ngelakuin. Lakin ijtama fi thalathi khisalin, namun abdina sepas bisa ngalakonin perkara maksiat kak bento seta eka senengin beda telok hal Gusti. Ini kemator ka pangeran beda telok hal sampai abdina ngalakonin maksiat seta eka senengin abdina dulu mati. Pertama nafsu, nomor dua kanca si juga, nomor telok iblis laknatullah alaih. Abdina jelas tak seneng keng kanca ki maksana abdina akhirat noro mangana abda maneka ya pakon lemele ki kancane deni pak lemele sambil nyarsi tajir ini nyari kanca sebisa nambahin abda tambah semah ke Allah, nyari kanca senambahin abda tambah cinta ke Rasulullah, nyari kanca sebisa nambahin abda tambah abad ke orang sepuh, nyari kanca sebisa nambahin abda tambah istiqomah ibadah. Kau nyari kanca jenis. Makanya nikah zaman Nabi Musa abdina ala maksiat sepertama karena nafsu jelas. Si nomor dua kan karena faktor kanca gak itu, faktor lingkungan sekancaan gak itu cukup dulu ngergepi akhir abdina kan orang sekancaan abdina keseneng teler arak tuak dan sebagainya akhir abdina banyak karena sebagai penghormatan akhir abdina minum karena faktor kanca. Senomor telok wa iblis laknatullah ben abdina irayu ben iblis irayu lah bentak nyaman kancan ngenom beraben cis lepas tepes ruang akhir abdina soro ben iblis telok hal kali itu kita abdina sih bisa ngelakuin perkara dosa setong nafsu dua kanca si coba telok karena iblis. Wa hadhihi salah al-qatna fil maksiyah kali itu menyebabkan abdina tepe ke maksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli Gusti abdina tak lecek kadin tu ampun bedena ajunan lebih ngakeli ajunan lebih ngauningin faghfirli separa akin Gusti separa akin abdina. Ini seperti wasaniyatu qala ya rabbi innaka ta'lamu bi anni artakibul ma'asi wa kana maqami ma'al fasiqah walakin uhibbu suhbata salihin wa zuhduhum wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin. Nomor dua abdina ala maksiat ajunan lebih ngakeli ajunan lebih ngauningin abdina ala dosa karena golong abdi negara ditobur orang-orang fasik apolong dan orang-orang sejak lah kata kesenengin serang ajunan
walakin uhibbu suhbatas salihin, tapi dalam ati abdina dalam ati si paling dalam abdina paling senang akan caaberin kalaban orang-orang saleh seteti kekasih ajunan etempeng aberin orang-orang seteti orang tak keseneng ajunan. Mereka jujur orang dia abdina senajan orang coba tapi secara hati tak senang aberin orang-orang saya coba, takun abdina senang aberin orang-orang saya bagus. Andai kata bisa milih abdina ajunan nabi pilihan ben aberin orang fasik apa aberin salihin, tonton abdina milih orang salih kata. Alternasi nomor 2 nikah ki aten nikah ki lebih condong seneng ke orang soleh atau orang-orang fasik, karena abakna bedona lingkungan cicit orang-orang fasik akhirnya kan orang. Wasalif qala ilahi innaka ta'lamu minni anna as-salihina kanu ahabbu ilayya minal fasikin law hatta law istaqbalani rajulani salihun wa talihun laqaddamtu hajatas salihi ala talih. Senomor tolak ilahi ustaz ajunan ngakeli ajunan ngauningin orang-orang saleh orang-orang bagus tantone lebih kecintain seorang ajunan etempang orang-orang secoba orang-orang sefasik. Jelas pun Allah senang ke orang-orang saleh etempang orang-orang sefasik. Andai kata abdina dihadapkan 2 orang antara orang saleh dan orang paleh daripada nyoro, sesaleh nyoro ke abdina sepaleh secoba nyoro, laqad tentu yaktena abdina mendahulukan hajatas salih ala talih kaputona orang sebagus atau orang secoba. Berarti kita beda makanan beda 2 orang saleh dan talih orang secoba orang bagus. Andai kata mako nyoro kapun andai kepentingan yaktena abdina mendahulukan kepentingan orang saleh atau kepentingan orang-orang sepak bagus kan itu. Para tretan para jemaah rahimakumullah, dalam riwayat Wahid bin Munabbih orang nikah matur ke Allah, ya Rabbi law afauta wa wafarta dhunubi yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka wa yahzunu syaitanu aduwi wa aduwuka. Dalam riwayat lain nikah arayu pengiran arayu lau afauta andai kata ajunan nyapora andai kata ajunan abri maaf wa ghafarta dhunubi benyapora tulisan abdina yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka yaktena para kakasena ajunan dan para nabin ajunan punga. Ya, berarti agak ditawassan ya, andai kata ajunan abri pangaporah dek ketusa abdina yaktena nabina ajunan kakasena ajunan punga kalaben pangaporah ajunan dek abdina ben setan bekal sosa sejelas mosona ajunan ben mosona abdina kan mun setan kepada Allah beri pangaporah setan nega sosa pada orang ala kemaksiat pas au be ala taat setan nega sosa. Secan orang masa ajunan masa nanga setan etempeng para nabi masa nanga setan etempeng para aulia kan tonton ajunan teropunga kakasin ajunan mun ajunan teropunga sepora kinaptina mun tak sepora aptina setan gentayangan akhirnya mun parlo sujud syukur masa senang ajunan setan pada kepunga sedangkan setan mau son ajunan ya kok nyabora ketulisan arayu pangeran bener perak setan kali itu Gusti yafrahu syaitan wa a'waluhu termasuk kroni nasi setan mana pi abdi nataya sabora
Serang ajunan kok bunga. Tapi ketika ajunan abri pengapora, maka para aulia, para ambia, orang-orang sesama ke ajunan kadito bekal senang, bekal jempur. Wa inni a'lamu anna farahal aulia ilaika ahabbu min farahis syaitan wa awani. Benar pun ngauningin kebahagiaan orang-orang saleh, kapungakna para nabi, kapungakna para aulia, tantona lebih diprioritaskan, lebih ekade akin etem pengajunan mabunga setan dan kronikone. Apa jelas orang ajunan mesti mele para nabi, para aulia tentang setan wa awani, karena setan jelas mau sena ajunan. Akhirnya orang ini kadua, Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawaz anni. Ajunan lebih ngakali pun apa abdina si ampun disampaikan, belesin kabelesin abdina, paringi rahmat abdina, sepora akin dosa abdina. Ini keijawab ben Allah, farahimtuhu wa wafartu lahu wa tajawaz anhu. Ya, ini kisah ceritakan Nabi Musa. Ariyah pernyoan terakhir kan kau Musa. Dia ada mengkau tak belisah, dia ada mengkau tak nyapurah. Sedangkan sengkok fa inni raufur rahim. Baca dengan Quran. Fa inni raufur rahim. Sedangkan sengkok ya adat siraju belisah dan adat siraju pengapurana. Khasatan liman akara bidzambi baina yadayya. Apa boleh eka andi orang sejatnya kau kalau bentuk sana dihadap nasengko. Itu ada paneka ka pangeran cek dus ngakonin ka kesalahan abah ya Allah abdina bojeng lah jelek. Akonin ka pangeran. Ya Allah abdina apa sangala awalan wa akhir. Telasan betul Gusti. Akonin ka pangeran. Karena mereka cedera Allah, fa inni raufur rahim khasatan liman aqara bidzambi baina yadayya. Sanggun sengkot dan si raja pengapuran dan raja belisah khusus dek orang sing akonin kala bentusan iya dena sengkot. Wa hadza aqarra bidzambi, sedangkan orang remo sangakonin katusan ka sengkot. Wa tajawaztu anhu, sengko adanya pura. Ya Musa if'al ma amartuka fa inni ufira bi hurmatihi wa liman shalla ala janazatihi wa hadara dafanahu. Musa lakonin apa saya perintah sengko, bojanin kafanin bendem benih perakun orang semataji segala sepora, termasuk orang menghantarkan, termasuk orang senolongin muntu, termasuk orang senolongin ngaleh, sebadan orang diberi sengko esapor tu sana sebetan kabilaji oleh kehormatan, oleh kemuliaan di sisi sengko. Ini kerajaan bulis Allah. Korja enteng, ki korja kebaya enteng. Ya tu semenek kene istighfar lain lah. Karena ada ini kan, laisa as-saghair ma'al istimrar wa laisa al-kaba'ir ma'al istighfar. Ada dosa kene yang selalu diulang-ulang, maka dosa ni bakal jadi dosa raja. Wa laisal kaba'ir ma'al istighfar. Ada dosa raja mun ada ipal-pal kala beristighfar, maka dosa raja ni bakal esapora ben Allah Subhanahu wa taala. Ni kebelajaran dekat baban sejak pun bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, tetap ada tak oleh pekak pengharapan kala ben rahmat dan pengapuran Allah Subhanahu wa taala. Manturi pamulja setuju di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ina ila yaumiddin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma antal alim bi dunubina faghfirha wa antal alim bi qulubina fa'aslihha wa antal alim bi ayyubina fasturha wa antal alim bi hajatina faqdiha fi umuri dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa dhalil alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal tuqa wal huda wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa aqina bi tabar istiqamah wa aidina min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Rabbana sahhil umarana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana yassir lana wa li ahbabina wa li ashabina wa jami'il muslimin ziyarata baitika wa habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna salama wal afiyah bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun